Namo Vishnupadaya Vishvapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasaritaya Yena Prasutta Purusha Manasada Sukam Chanir Gunam Brahma Tam Atmanam Avehimam Yena by whom? The Supreme Brahma. Oleh siapa? Brahman yang paling utama. Prasupta, sleeping. Tertidur. Purusha, a man. Seseorang. Swapam, the subject of a dream. The subject of dream. Mimpi-mimpi. Veda, known. Yang diketahui. Atmana, of himself. Dari dirinya. Sada, At at that time. Ketika itu. Sukham, happiness. Kesenangan. Cha, also. Juga. Nirgunam, without contact with the material environment. Without contact with material environment. Tanpa hubungan dengan lingkungan material. Brahma, Brahma, the supreme spirit. the spirit, roh yang utama. Tam, him. Beliau. Atman, the pervaded. Yang menyebar kemana-mana. Avehi, just know. Ketahuilah. Mam, Me, diriku. Jena prasutta purusha swapam vedatmanastada sukham cha nirgunam brahma samatmana vahimam. Know me to be the supreme Brahman, the all-pervading super soul, through whom the sleeping living entity can understand his dreaming condition and his happiness beyond the activities of the material senses. That is to say, I am the cause of the activities of the sleeping living being. Terjemahannya, ketahuilah diriku sebagai Brahman yang utama, sebagai roh yang utama yang berada dalam setiap makhluk hidup, melalui mana roh-roh yang makhluk hidup yang tertidur dapat mengerti mimpi-mimpinya, keadaannya dalam mimpi, dan kesenangannya berada di luar kegiatan daripada indera-indera material. Dapat dikatakan bahwa aku adalah penyebab dari segala kegiatan dari makhluk hidup yang tertidur. Purport by Srila Prabhupada. When the living entity becomes free from false ego, he understands his superior position as a spirit soul, part and parcel of the pleasure potency of the Lord. Thus, due to Brahman, even while sleeping, the living entity can enjoy. The Lord says that Brahman, that Paramatma, and that Bhagavan are I myself. This is noted by Srila Jiva Goswami in his Karma Sandarbha. Penjelasan dari Yang Mulia dan Berkarunia Roh Srila Prabhupada. Ketika makhluk hidup berada dalam keadaan bebas atau terbebas dari ego palsu, dia dapat mengerti posisinya yang lebih tinggi sebagai roh, percikan-percikan kecil dari tenaga yang memberikan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian,
Karena Brahman, karena pengaruh daripada Brahman, bahkan ketika sang makhluk hidup tertidur dapat menikmati. Tuhan berkata bahwa Brahman, Paramatma dan Bhagawan adalah diriku sendiri. Ini dicatat ataupun dijelaskan oleh Jiva Goswami di dalam Krama Sandarbha beliau. So, in the last Sloka purport, Srila Prabhupada Ji Maharaj is mentioning here that the Supreme Lord is realized in three different phases. Di bagian akhir ataupun kalimat terakhir dari penjelasan Srila Prabhupada di sini, bahwa Tuhan Yang Maha Esa dapat diinsyafi dalam 3 tingkatan. As Brahman, Paramatma and Bhagavan. Sebagai Brahman, sebagai Paramatma dan sebagai Bhagawan. Bhagavan is the ultimate realization. Bhagawan adalah keinsiapan tertinggi. One who realizes Bhagavan, Seseorang yang sudah menginsafi Sri Bhagawan, the Supreme Person of Godhead Krishna, personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna, is the most perfect Mahatma. beliau disebut sebagai Mahatma yang paling sempurna. So therefore, one has to realize Bhagavan. Karena itulah seseorang hendaknya menginsafi Sri Bhagawan. In also Shastra saying, Juga di dalam sastra dijelaskan, Bhavanti tattavidastattam jadjyanam madhyam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdate. Those who are the knower of tattva, they say that Brahma, Paramatma and Bhagavan, there are 3 types of realization there. mereka yang mengetahui kebenaran ataupun tatwa telah menyimpulkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa dapat diinsafi dalam 3 tingkat kesadaran, yaitu Brahman, Paramatma dan Bhagawan. It is also mentioned that Swayam Bhagavan Krishna Krishna Sarvasraya Paramaishwara Krishna Sarvasastrakara Advaya Jnana Sutta Vastu Krishnera Sarup Brahmatma Bhagavan Tinokardi. Swayam Bhagavan Krishna. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Di dalam sloka yang dikutip ini dijelaskan Swayam Bhagawan Krishna. Jadi Sri Krishna adalah Bhagawan yang asli, Swayam Bhagawan. So Krishna is the cause of everything. Jadi Sri Krishna adalah sebab dari segala sesuatu. And everyone is resting within Krishna. Dan setiap orang, setiap segala sesuatu bersemayam di dalam Krishna. So all the Shastras are saying that he is Parama Ishwara. Dan semua sastra mengatakan bahwa beliaulah Parama Ishwara. Parama Ishwara is the supreme controller. Parama Ishwara artinya beliaulah yang pengenali yang tertinggi. And Brahman is his bodily effulgence. Dan Brahman tidak lain adalah merupakan cahaya dari badan Sri Krishna. And Paramatma is his partial manifestation. Dan Paramatma adalah manifestasi daripada sebagian daripada Tuhan. So unless one will have the realization of the Supreme Personality of Godhead Krishna, Bhagavan, Tanpa seseorang mencapai keinsapan personalitas Tuhan Yang Maha Esa Bhagawan Sri Krishna, he will not become free from Soko Moho Bhaya. maka dia tidak akan terbebas dari soka, moha dan baya. Soko Moho Bhaya means lamentation, delusion and fear. Soka, moha dan baya artinya kesedihan, ilusi dan rasa takut. If someone is not free from the Soko Moho Bhaya, Kalau seseorang belum terbebas dari soka, moha dan baya, he will never get pleasure in his life. maka dia tidak akan pernah mencapai kepuasan di dalam hidupnya. And only one can become free from this when he will realize the Supreme Personality of God and Bhagavan. Seseorang hanya akan terbebas dari hal ini kalau dia menginsafi personalitas Tuhan Yang Maha Esa Bhagawan Sri Krishna. And in this realization, one will understand that Krishna is the supreme enjoyer. Dalam kesadaran ini orang akan memahami, mengerti bahwa
Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna adalah penikmat yang tertinggi. And He is eternally peaceful. Dan beliau damai dan puas dalam dirinya sendiri. He is remaining just opposite side of the material planet. Beliau berada di dalam planet-planet yang berlawanan dengan dunia material He is ini. the cause of all causes. Beliau adalah sebab dan segala sebab. So therefore, he is not having anything to do with these fruitive activities. Karena itu beliau tidak ada sama sekali hubungan dengan kegiatan untuk membuahkan hasil atau pahala. In this material world, we are all engaged in fruitive activities. Sedangkan di dunia material ini kita semuanya melakukan kegiatan untuk membuahkan hasil. Therefore, we are influenced by Maya. Karena itulah kita dipengaruhi oleh Maya. Since Bhagavan has nothing to do with his fruitive activities, therefore Maya cannot come to his front. Jadi karena beliau sama sekali tidak ada hubungan dengan kegiatan yang membuahkan hasil ini, maka Maya tidak bisa berada di hadapan Tuhan Yang Maha Esa Sri Rather, Krishna. Maya runs away from Bhagavan Krishna. Bahkan sebaliknya, Maya itu lari menjauh dari Bhagawan Sri Krishna. So those who are going towards light from the darkness, Mereka yang telah pergi dari kegelapan menuju terang, so they can understand that the last realization, the final realization is Bhagavan realization. mereka dapat mengerti bahwa keinsiapan akhir adalah Bhagawan Sri Krishna. And from him, the Brahma Jyoti, Brahman effulgence is coming. Dan dari beliaulah ya, cahaya Brahman ini terpancar ataupun bersumber. So that is the third step to realize Bhagavan Krishna. Itulah ya, tingkatan ketiga dalam menginsiapi Bhagawan Sri Krishna. First step is Brahman realization, second step is Paramatma realization, and third step is Bhagavan realization. Langkah pertama daripada keinsiapan Tuhan adalah keinsiapan Brahman. Ya, tahapan kedua adalah ya, keinsiapan Paramatma, dan tahapan ketiga ataupun tahapan terakhir dan yang tertinggi adalah tahapan keinsiapan pada Bhagawan Sri Krishna sebagai Tuhan Yang Maha Esa. So all elaborately described in first canto Bhagavatam. Semuanya ini sudah dijelaskan dengan panjang lebar di dalam skanda pertama Srimad Bhagavatam. So what will happen if someone will have Brahman realization? Apa yang akan terjadi kalau orang hanya mencapai tingkat keinsiapan Brahman? In Brahman realization, one will become free from the material suffering. Pada keinsiapan Brahman, orang paling tidak mencapai, ya, dia terbebaskan dari penderitaan material. But in Paramatma realization, Dalam keinsiapan Paramatma, some type of affection will be there, some type of loving affection will be there. mulai ada ya sekilas ataupun sedikit rasa kasih sayang, So Atma and Atma is having some relationship. yaitu karena antara Atma ataupun roh dengan Paramatma mempunyai hubungan. So when there is some relationship, there is some love also. Ketika mulai ada hubungan satu sama lain, pasti ada hubungan cinta kasih juga. Because this Atma and Paramatma, they are remaining together in one place. Karena antara Paramatma dan Atma itu berada dalam satu tempat. Paramatma is very near to Atma. Paramatma itu berada sangat dekat dengan Atma, dengan roh. Father and son, they are remaining together in one house. Seperti contohnya antara ayah dan anak berada dalam satu So rumah. therefore they develop some type of loving relationship. Karena itulah mereka mengembangkan sejenis hubungan cinta kasih. But in this material world, whatever loving relationship we may develop, but it will give us dukkha. Tetapi di dunia material ini, hubungan cinta kasih apapun yang kita kembangkan, pasti pada akhirnya hanya akan memberikan duka, penderitaan. So if someone will realize Bhagavan Krishna or will see Bhagavan Krishna, then he will get real love. Kalau orang menginsiapi Bhagawan Sri Krishna, mulai mengerti Bhagawan Sri Krishna, maka dia mengembangkan hubungan cinta kasih dengan Krishna, maka baru dia akan mendapatkan cinta yang sejati. As the jiva is a part and parcel of Bhagavan Krishna, the jiva has got a loving relationship with Bhagavan Krishna. Karena sang jiwa adalah percikan-percikan kecil dari Bhagawan Sri Krishna,
maka sewajarnya kalau jiwa itu memperoleh hubungan cinta kasih bersama Bhagawan Sri Krishna. Here it is stated that unless one will become free from false ego, he cannot understand this thing. Di sini dijelaskan sampai orang terbebas dari ego palsu, orang tidak akan bisa menginsafi hal ini. When one will become totally free from false ego, then he can develop loving relationship with the Supreme Lord. Kalau seseorang secara totalitas bisa terbebas dari ego palsu, maka dia mulai dapat mengembangkan hubungan cinta kasih ataupun mencintai Bhagawan Sri Krishna. In this material world, there is no happiness, eternal happiness at all. Di dunia material ini tidak ada kesenangan yang kekal. But if someone will be connected with Bhagavan Krishna, Tetapi kalau seseorang mulai terhubungkan kembali dengan Bhagawan Sri Krishna, he will get eternal happiness. maka dia pasti akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang kekal pula. So therefore, if someone is getting shelter in the lotus feet of Bhagavan Krishna, Karena itu kalau seseorang mulai berlindung pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, he is becoming free from all types of fear. maka dia akan terbebas dari segala ketakutan. There is no question of fear at all at the lotus feet of Bhagavan. Sama sekali tidak ada rasa takut ataupun kecemasan pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. And he will feel pleasure, he will get pleasure, happiness. Dia pasti terus-menerus akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. So we may do so many rituals. Mungkin kita mampu ataupun dapat melakukan berbagai macam upacara. We may do some higher sacrifices. Kita dapat melakukan berbagai kegiatan ataupun homayatnya. But we cannot get that type of happiness or pleasure. Tapi kita tidak akan memperoleh jenis kebahagiaan ataupun kepuasan yang kekal itu. Therefore, if one is engaged in the loving services unto the lotus feet of Bhagavan Krishna, Karena itu jika seseorang mulai melaksanakan pengabdian cinta bakti rohani kepada Bhagawan Sri Krishna, he gets pleasure. maka dia akan mendapatkan kepuasan. And that is called Seva Ananda. Itulah yang disebut sebagai sewa ananda. By Seva, by service, one is getting pleasure. Dengan pelayanan, dengan pengabdian kepada Tuhan, dia mendapatkan kebahagiaan, kepuasan. So in Brahman realization, one will not get that Seva Ananda. Ya, dalam keinsapan Brahman, orang tidak akan pernah mencapai sewa ananda ini. Therefore, Brahmananda and Sevananda both are different. Karena itu antara Brahmananda dan sewa ananda, ya, itu berbeda. Brahmananda is just like a drop of water. Kebahagiaan ataupun kesenangan yang diperoleh dari masuk cahaya Brahman ataupun dari Brahmananda itu dibandingkan hanya sebagai setetes air. But Sevananda is just like a ocean. Sedangkan sewa ananda ini adalah kesenangan ataupun kebahagiaan yang dibandingkan seperti samudera. Therefore, if someone will have Brahman realization, he cannot get that pleasure. Karena itu kalau orang hanya mencapai tingkatan cahaya keinsapan Brahman ini, dia tidak akan mendapatkan kepuasan dalam arti yang sebenarnya. Bhagavan's senses are transcendental. Karena indria-indrianya juga telah dirohanikan. But our senses, our body, our senses material. Sedangkan indria-indria dan kesadaran kita ini masih material. But those who are pure devotees, their senses are also transcendental. Sedangkan para penyembah murni itu indria-indria beliau sudah terrohanikan. So because they are having transcendental senses and Bhagavan is having transcendental senses, Karena para penyembah murni memiliki indria-indria yang rohani, badan yang rohani, dan Bhagawan Sri Krishna juga memiliki indria-indria rohani. they can exchange among themselves. Maka mereka dapat berhubungan satu sama lain secara tiba-tiba balik. They can exchange happiness also. Mereka dapat merasakan ataupun kebahagiaan yang bertimbal balik. So Bhakta gives happiness to Bhagavan and Bhagavan also gives happiness to Bhakta. Para bhakta memberikan kepuasan kebahagiaan pada Sri Bhagawan, maka Bhagawan juga dapat memberikan kepuasan kesenangan pada para bhaktanya. So both Bhagavan and Bhakta senses are free from all types of defects.
Karena itu kedua-duanya baik indria-indria ataupun indria daripada Sri Bhagawan dan indria dari para penyembah murni itu terbebas dari segala pencemaran ataupun kekurangan. How the senses are free from defect? Bagaimana indria-indria ini dapat terbebas dari segala kecemaran? Because Bhagavan is not doing any material activity. Karena Sri Bhagawan tidak melakukan kegiatan material apapun. At the same time also, the bhaktas, they are not doing any material activity. Demikian pula para bhakta yang para penyembah murni Tuhan tidak melakukan kegiatan material apapun. Those who are engaged in material activities, their senses, limbs are defective. Sedangkan mereka yang melakukan kegiatan material, itu artinya bahwa setiap bagian tubuhnya dan indria-indrianya masih ada kekurangan ataupun pencemaran. They get contamination. Ya, mereka mendapatkan kontaminasi ataupun pencemaran. The pure devotees, they are free from all types of contamination. Karena itu para penyembah murni terbebas dari segala kontaminasi. So, when they serve Bhagavan Krishna, these material activities cannot disturb them. Ketika mereka sudah melayani Bhagawan Sri Krishna dengan cinta kasih, maka hal-hal material tidak dapat mengganggu dirinya. The material activities we are doing by the influence of Maya. Sedangkan kegiatan material yang kita lakukan itu semuanya di bawah pengaruh Maya. Maya cannot stand in front of Krishna. Sedangkan Maya tidak bisa berdiri di hadapan Krishna. So when we are serving to Krishna, then how we will be influenced by Maya? Kalau kita sudah mulai, kita melayani Krishna dengan cinta kasih, bagaimana mungkin kita bisa dicemari oleh Maya? Our material senses are engaged due to the influence of Maya. Indria-indria material kita sibuk karena pengaruh Maya. But when our transcendental senses will be engaged in Krishna Seva, Ketika indria-indria rohani kita disibukkan dalam pelayanan dalam pengabdian pada Bhagawan Sri Krishna, that will be free from Maya. itu akan terbebas dari Maya. So when someone is free from Maya, Ketika seseorang sudah terbebas dari Maya, he will get transcendental bliss. maka dia akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang rohani. So therefore, if someone is having the realization of Bhagavan and serving him, Karena itu kalau orang mencapai keinsiapan Bhagawan dan melayani Bhagawan by his all the senses, dengan segala indria-indrianya, so he will get pleasure. maka dia akan mendapatkan segala kepuasan, kebahagiaan. So indriyas, the senses are meant for serving to Bhagavan. Karena itu sesungguhnya bahwa indria-indria kita dimaksudkan untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. Husikena husikes sevanam bhakti ucchate. Rishikena Rishikesha Bhaktir Ucate. This husika means this indriya senses, Rishika itu artinya indria-indria kita. should be engaged in rendering seva to Husikes or the Lord. Semestinya digunakan untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. So by doing that Husikes seva, Dengan melakukan Rishikena Sewa, Husikes seva, he gets enough bliss. ya, dengan melayani Rishikesha ataupun Tuhan Yang Maha Esa, dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang cukup. So therefore, a person becomes happy and enjoy that happiness. Karena itu orang akan menjadi senang dan menikmati kesenangan kebahagiaan itu. There is not a slight touch of material things. Sedikit pun tidak ada sentuhan materialnya. So this is called Divya Guna Sampanna Prakruta Ananda. Divya Guna Sampanna Prakruta Ananda. Prakruta Ananda means transcendental bliss. Ya, ini disebut Divya Gyana Prakrta Ananda. Having all transcendental qualities. Ya, artinya dia telah memiliki semua kualitas spiritual. So then one will remain in Vasudeva Sthiti. Dan akhirnya dia akan tetap mantap di dalam kedudukan Wasudewa ataupun Wasudewa Sthiti. Here Prabhupada Maharaj saying, the Supreme Person of God Krishna is the most perfect one who realizes Bhagavan, the Supreme Personality of Krishna, Supreme Person of Godhead, one who realizes Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead Krishna,
is the most perfect Mahatma. Vasudevam Sarvamiti Sa Mahatma Sudurlava. Jadi mereka, Vasudevam Sarvamiti. ya, mereka yang menginsiapi personalitas Tuhan yang Maha Esa Bhagawan Sri Krishna, mereka telah mencapai ketingkatan kebahagiaan yang Vasudeva Stiti, ya. Mereka mantap dalam kedudukan dari Wisuda Sattva ataupun Vasudeva Stiti. In second canto Bhagavatam it is mentioned. Dalam skanda kedua Srimad Bhagavatam dijelaskan. Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Vishwara Hari Sutadya Kirtitavasya Smutavasya Ichata Bhani. Therefore, one has to listen or one has to speak about Lord Hari. Karena itu, seseorang hendaknya mendengarkan atau berbicara tentang Tuhan Sri Hari. Thereby he will get this transcendental bliss. Sehingga dengan demikian mereka akan mendapatkan kebahagiaan rohani. This is called Brahma Saukyam. Inilah yang disebut sebagai Brahma Saukyam. So therefore Vasudeva Hari is only to be listened. Karena itu Vasudeva Sri Harilah yang harus selalu didengarkan. If you will speak about Lord Hari. Kalau kita mau bicara tentang Vasudeva Sri Hari. So this Hari is having three types of manifestation. Ya, Sri Hari memiliki 3 jenis perwujudannya, Brahma Paramatma and Bhagavan. yaitu Brahman, Paramatma, dan Bhagawan. Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti sabdati. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagawan iti Satyate. So those who are impersonalists, they see Brahma. Sedangkan para impersonalis, mereka hanya melihat cahaya Brahman. For the impersonalist, he appears as Brahman Jyoti, Brahman effulgence. Ya, bagi para impersonalis, Tuhan tampil di hadapan mereka ini sebagai cahaya Brahman. The yogi they meditate. Para yogi yang bermeditasi pada Paramatma. The Paramatma is remaining in the heart of everyone. Sedangkan Paramatma berada di dalam hati setiap orang. So they meditate on Chaturvyuha Narayana. Mereka bermeditasi pada Chaturvyuha Narayana. They meditate on Narayana form. Mereka bermeditasi pada bentuk Narayana. So, Narayana form is the expansion of Krishna. Bentuk daripada Narayana itu adalah ekspansi dari Bhagawan Sri Krishna. Therefore, the yogi's meditation is partial. Karena itu meditasi, objek meditasi ataupun meditasi daripada para yogi ini adalah parsial ataupun hanya sebagian. Partially he realizes Bhagavan. Hanya menginsapi Bhagawan secara sebagian. But a bhakta, he realizes Bhagavan completely. Tetapi para bhakta menginsapi Sri Bhagawan secara purna, secara lengkap. And they know Bhagavan is having unlimited form. Dan para bhakta mengerti bahwa Tuhan memiliki bentuk-bentuk yang tidak terhingga. So how one will come to this realization? Bagaimana orang bisa mencapai keinsiapan ini? How one will know Bhagavan Krishna? Bagaimana orang dapat mengetahui Bhagawan Sri Krishna? To teach this, Bhagavan Krishna is appearing here as Sri Krishna Chaitanya. Untuk mengajarkan hal inilah Bhagawan Sri Krishna muncul berawatara dalam wujud sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he mentioned that all types of realizations are partial realizations, only complete realization is Bhagavan realization. Dan mereka mengerti ada keinsiapan Brahman, keinsiapan Paramatma, dan keinsiapan Bhagawanlah yang paling purna, paling lengkap. How one will have this complete realization? Bagaimana orang bisa mencapai keinsiapan yang lengkap ini? If he will listen from a pure source, bona fide source. Ya, jika dia ataupun mereka mendengarkan dari sumber yang dapat dipercaya ataupun di otoritas. Potentized Harikatha, Virjavati Harikatha. Virjavati Harikatha artinya kekuatan daripada Harikatha. Satang prasangam mama virja sambido. Satang prasanga mama Wirya Vidyu. Virjavati Harikatha, this is potentized. Ya, itu dia menjelaskan bahwa Harikatha itu sangat-sangat kuat sekali. So, Bhagavan is manifesting before his own pure devotees. Bhagawan Sri Krishna mewujudkan dirinya di hadapan para penyembah murninya. In Bhagavad Gita 7th chapter he said, Nam Prakash Sarvatra Yogamaya Samavruta
Mudayam nabijanati lokamam jaman bayam. Di dalam bab 7 daripada Bhagavad Gita dijelaskan, I am not manifested everywhere. aku tidak mewujudkan diriku di mana-mana. I am covered up by my yogamaya potential. Diriku ditutupi oleh kekuatan yoga maya. Therefore, the bewildered soul, they understand that I am just like a human being. Karena itu roh-roh yang terbingungkan hanya mengerti diriku sebagai manusia So biasa. how one will know Bhagavan Krishna? Jadi dengan demikian bagaimana caranya orang mengerti Bhagawan? Only by bhakti. Hanya melalui bakti. Only by devotional services one can know Bhagavan Krishna. Hanya melalui pengabdian cinta bakti rohani lah seseorang dapat mengerti Bhagawan Sri How that Krishna. bhakti will come? Sekarang pertanyaannya bagaimana ya bakti itu datang pada diri kita atau bagaimana kita memperoleh bakti ini? Bhaktistu Bhagavat Bhakta Sangena Parijaya. Bakti itu Bhagavat Sanggena Parijayate. By Bhakta Sangha, Bhagavat Bhakta, Bhagavan's Bhakta Sangha association, Hanya melalui pergaulan dengan para bakta Bhagawan, dengan para penyembah Tuhan, one can get bhakti. orang akan memperoleh bakti itu. Therefore, one has to approach a pure devotee and listen from him. Karena itulah seseorang hendaknya mendengarkan seorang penyembah murni dan mendengarkan dari beliau. Then he will come to complete realization. Maka dia akan mencapai pada tingkatan keinsiapan yang purna, That is Bhagavat realization. yaitu keinsiapan Bhagawan. So in Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami Pad saying, Dalam Bhakti Sandarbha Srila Jiva Goswami Pad mengatakan, Bhagavan's Leela quality pastime, a sadhu always speaks. He speaks about Leela pastimes of Bhagavan. para sadhu hanya menyampaikan ya segala lila, bentuk rohani dan segala kegiatan Tuhan. If someone is listening to this katha, Krishna katha, Kalau orang mendengarkan dengan serius, dengan penuh perhatian Krishna kata ini from a sadhu, dari seorang sadhu, he gets bhakti. maka dia akan mendapatkan bakti tersebut. Therefore, this Shravan, this listening, Karena itu proses mendengarkan ini sadhana's first process is listening. ya adalah sadhana yang pertama, yaitu untuk mendengarkan. What will happen if someone will listen Krishna katha? Apa yang akan terjadi kalau orang mendengarkan Krishna kata? His heart will be purified. Maka hatinya akan disucikan, dimurnikan. So unless the heart will be purified, one cannot realize Param Purusha Bhagavan. Ya, tanpa hati kita disucikan, orang tidak akan dapat menginsiapi Parama Purusa Bhagawan Sri Krishna. In order to purify heart, we will have to listen Krishna katha. Dalam usaha kita untuk menyucikan hati kita, kita hendaknya mendengarkan Krishna kata. Shrunutvan Shokatha Krishna Punya Sravana Kirtanam Hridaya Stravakrana Gidimati Surutsata. And Bhagavatam, first canto is stated. Dalam firman Bhagavatam skala pertama dijelaskan, Srinvata Swa kata Krishna punya Srawana Kirtana. Hridaya Sasto Hya Bhadrani Vidunoti Surit Sastam. So Hridaya, in our heart, so much anardra, so much dark, anartha. Ya, abadra itu artinya segala jenis pencemaran, ya, keinginan-keinginan material yang memenuhi hati kita, mencemari hati kita. Unless we listen Krishna katha, this dark will never go from us. Tanpa mendengarkan hari kata, maka segala pencemaran yang ada yang tertimbun di dalam hati kita itu tidak akan pernah bisa dibersihkan. Therefore, one has to listen Krishna katha from a pure bona fide sadhu. Karena itu seseorang hendaknya mendengarkan Krishna kata dari seorang sadhu ya, yang murni, yang bonafide. For sadhu guru they do. Apa sadhu guru yang dia lakukan? They first do kirtan. Pertama, beliau melaksanakan kirtan. Then the heart will be purified by kirtan. Dan hati akan disucikan dengan kirtan. Then one will be ready to listen Krishna katha. Maka kemudian seseorang mulai siap untuk mendengarkan Krishna kata. Therefore, before speaking Krishna katha, sadhu does kirtan. Karena itu sebelum menyampaikan Krishna kata, para sadhu melaksanakan kirtan terlebih dahulu. When one will listen that kirtan and his mind and heart will be purified, Ketika orang mendengarkan kirtan, mengikut dalam kirtan, dan kemudian ketika hati dan pikirannya mulai disucikan, then he will be qualified to listen Krishna. maka dia memenuhi syarat berkualifikasi untuk mendengarkan Krishna kata. So when you listen Krishna katha, in the heart, the form will manifest. Bhagavan's form will manifest.
ketika hati sudah disucikan, dirohanikan dan mendengarkan Krishna kata, maka bentuk rohani Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna akan muncul di dalam hati kita. According to the attachment, according to the attraction of devotee, this form will appear there. Sesuai dengan ketertarikan ataupun keterikatan dengan suatu bentuk tertentu, maka bentuk itulah yang akan muncul di dalam hati penyembah. Then the quality will manifest. Maka kualitas rohani juga akan muncul. Then the associates will manifest. Dan kemudian teman-teman rohani Tuhan juga akan muncul. Then the lila will manifest. Kemudian lila rohani Tuhan juga akan terwujud. This way, one can understand Bhagavan Krishna nicely. Dengan cara seperti inilah orang dapat mengerti Bhagawan Sri Krishna dengan sangat baik sekali. In Srimad Bhagavatam, Bhagavan is saying Chatushloki Bhagavata Brahman. Ya. Di dalam Srimad Bhagavatam, ya, Bhagawan Sri Krishna menyampaikan 4 sloka inti dari Srimad Bhagavatam kepada Brahma. He said that before creation I was there. Beliau mengatakan bahwa sebelum penciptaan yang ada hanyalah diriku. Within this creation I am there. Di dalam penciptaan ini juga ada diriku. After devastation or annihilation, what will be balanced, that is I. Dan setelah peleburan keseluruhan ciptaan material ini, yang tertinggal hanyalah diriku. But the foolish person, they cannot understand this. Tetapi orang-orang bodoh tidak dapat mengerti hal ini. So they will say Bhagavan is impersonal. Karena itulah orang akan mengatakan bahwa Bhagawan impersonal. He doesn't come as we are coming, we are taking bath, he doesn't take bath. Ya, Bhagawan tidak lahir seperti bagaimana kita lahir. But they do not know that Bhagavan body is there, but that body is transcendental body. Dan mereka tidak mengerti, walaupun Bhagawan tampaknya memiliki wujud, memiliki badan, tapi badan Tuhan sendiri adalah badan rohani. That is not like our body. Badan rohani Tuhan tidak sama seperti badan kita sendiri. Bhagavan is Sarva Shaktiman, he is having all types of potential. Bhagawan beliau disebut Sarva Shaktiman, dia memiliki segala sakti, segala kehebatan. So if he is Sarva Shaktiman, why not he will get a body, assume a body? Ya, kalau beliau sudah disebut sebagai Sarva Shaktiman, artinya beliau yang memiliki segala kekuatan, potensi, bagaimana mungkin dia tidak bisa memiliki badan rohani? Therefore Bhagavan said in Bhagavad Gita, Janma karma chame diddham evam jyoviti tattvato tekta deyam punarjanma noiti mahati slovati. Karena itu Bhagawan Sri Krishna bersabda di dalam Bhagavad Gita, Janma karma chame diddham evam jyoviti tattvato tekta deyam punarjanma noiti mahati Arjuna. My janma, my appearance is divya, transcendental. Kelahiranku, kemunculanku adalah bersifat rohani. If someone is knowing in tattva, in absolute consideration, Kalau orang mengerti kegiatan dan kemunculanku yang bersifat rohani secara tatwa, he will never come back to this material world again. maka dia tidak akan pernah kelahir kembali di dunia material ini. So therefore those who are Advaya Jnana Tattvavid, Ya, karena itu mereka yang digolongkan pada Advaya Jnana Tattvavid, those who know the tattva, mereka yang mengerti tatwa, so they know the Bhagavan manifests in 3 phases. mereka mengerti bahwa Tuhan Sri Bhagawan mewujudkan diri beliau dalam 3 tingkatan ini, Brahma, Paramatma, Bhagavan. yaitu Brahman, Paramatma, dan Bhagawan. Brahman is the bodily effulgence of Bhagavan. Ya, Brahman itu adalah cahaya pantulan ataupun cahaya yang terpancar dari badan Sri Bhagawan. Paramatma is the partial manifestation of Bhagavan. Sedangkan Paramatma adalah perwujudan sebagian kecil dari Bhagawan. And Bhagavan is Swayam, original person. Dan Bhagawan adalah Swayam, ya, Swayam Bhagawan, artinya wujud asli daripada Sri Bhagawan. Primal person. Primal. Ya, beliau adalah personalitas yang tertinggi. He is Purusha. Beliau adalah Purusa. Eternally he is Purusha. Secara kekal beliau adalah Purusa. Purusha means enjoyer. Purusa artinya beliau adalah penikmat yang secara kekal dan Eternally he tertinggi. is the supreme enjoyer. Secara kekal beliau adalah penikmat yang tertinggi. No one is enjoyer in this world. Tidak ada orang yang bisa menikmati di dunia Only mati. Bhagavan Krishna is the enjoyer. Hanya Bhagawan Sri Krishna lah satu-satunya penikmat utama. So if
someone is not knowing him and going to merge into Brahman effulgence, what will happen to him? Kalau orang tidak mengerti Bhagawan Sri Krishna dan menginsyafi Brahman, cahaya Brahman, apa yang akan terjadi kalau mereka ini kemudian masuk dalam cahaya The Brahman? Brahman effulgence is not the place where one can stay there. Cahaya Brahman bukanlah tempat di mana orang bisa tinggal secara permanen di sana. Finally, he has to fall down. Dan akhirnya mereka pasti akan jatuh lagi ke dunia material ini. But if someone is knowing Bhagavan Krishna, Kalau seseorang mengetahui Bhagawan Sri Krishna, he is not coming back to this material world. mereka tidak akan pernah kembali lagi ke dunia material ini. He is remaining with Bhagavan. Mereka akan tinggal bersama Bhagawan. So in order to go to Bhagavan, in order to know Bhagavan, we will have to develop bhakti. Jadi dalam usaha kita untuk mengerti Sri Bhagawan, dalam usaha kita untuk bisa datang kepada Sri Bhagawan, kita hendaknya mengembangkan bakti. Those who are not following bhakti path, they cannot understand Bhagavan. Mereka yang tidak mengikuti jalan bakti ini, mereka tidak dapat mengerti Sri Bhagawan. They may do yoga, dhyana, meditation, but they cannot understand Bhagavan. Mungkin mereka dapat melaksanakan yoga, dhyana, meditasi dan sebagainya. Mereka tidak dapat mengerti Bhagawan. Therefore, Bhagavan saying, Bhaktahang ekaya prajya. Karena itu Sri Bhagawan menyampaikan Bhaktiyaham ekayam prajya. Bhaktyamang abhijana. Bhaktiyamam abhijanati. Bhaktyamang ananya labdha. Bhaktiyamam ananya labhya. Many places he said this thing, by bhakti only one can get me. Di berbagai tempat, di berbagai kitab suci beliau menyatakan aku hanya bisa dimengerti dengan cara bakti. Someone is having bhakti, he knows everything. Kalau orang sudah memiliki bakti di dalam hatinya, dia dapat mengetahui segala sesuatu. By simple faith, he has accepted the absolute truth Bhagavan Krishna. Dengan hati yang sederhana, mereka menerima kebenaran mutlak dari Bhagawan Sri Krishna. And he also knows that Bhagavan manifests in three stages. Dan mereka juga mengerti bahwa Bhagawan Sri Krishna berwujud di dalam 3 tingkatan ini. So that Bhagavan Krishna is being worshipped by pure devotees. Dan Bhagawan Sri Krishna itu, beliau itu dipuja dan dipuji oleh para penyembah murni. He is the cause of all things. Beliau adalah sebab dari segala sebab. So in Srimad Bhagavatam, everything is mentioned. Di dalam Srimad Bhagavatam segala sesuatu mengenai hal ini sudah dijelaskan. Those who are listening Bhagavatam, they can understand it. Mereka yang mendengarkan Srimad Bhagavatam dengan kerenahan dan dengan penuh perhatian, mereka dapat mengerti hal ini. In order to know about Bhagavan, we will have to approach a Bhakta Bhagavan. Dalam usaha kita untuk mengerti Sri Bhagawan, kita hendaknya mendekati seorang Bhakta Bhagawan. And we will have to listen from him. Kita hendaknya mendengarkan selalu dari beliau. Shivaji said to Parvati Devi, Shivaji sendiri mengatakan kepada Parvati Devi, I have understood Bhagavatam. saya sudah mengerti Bhagavatam. Sukadev also, he has understood Bhagavatam. Sukadev juga mengerti Bhagavatam. But I do not know whether Vasudev knows or not. Tetapi saya tidak mengerti, tidak tahu apakah Vyasadeva tahu ataupun tidak. In order to know Bhagavatam, Dalam usaha kita untuk mengerti Bhagavatam, one has to listen from right source. kita hendaknya mendengarkan dari sumber yang benar. Bhaktyang Bhagavata Grahya na buddhya na chatikaya. Bhaktiyaham ekaragyam na buddhya na chatikaya. Bhagavata only one can accept by bhakti. Seseorang hanya bisa mengerti dan mendekati Bhagavatam juga melalui bakti. By intelligence, by different commentaries, one cannot understand Bhagavatam. Dengan kecerdasan, dengan membaca berbagai komentar, orang tidak bisa mengerti Bhagavatam pula. The conditioned soul is having deha and dehi. Dehi means atma and deha means body. Ya. Roh-roh yang terikat memiliki deha dan dehi. Deha artinya badan, dehi artinya roh. He is having outward one material body and inside one conscious atma. Dia memiliki di luar memiliki badan material dan di dalam memiliki sang roh ataupun dirinya sendiri. But Bhagavan Krishna is not having like different body and atma. Sedangkan Bhagawan Sri Krishna, beliau tidak memiliki perbedaan antara badan dan roh. His atma is transcendental, his body is also transcendental. Ya, jiwa ataupun atma beliau rohani, badan beliau juga rohani. Therefore, the Nam and the Nami both are same. Karena itu antara nama, yaitu nama suci Tuhan, dan Nami ataupun Sri Krishna sendiri tidak ada perbedaan.
So those who are rendering pure devotional services, mereka yang mempersembahkan pelayanan bakti rohani yang murni, he can understand this stuff. mereka dapat mengerti tatwa ini. How to render devotional services, Bagaimana kita dapat mempersembahkan pelayanan cinta bakti ini? to teach Bhagavan Krishna is appearing here as Bhakta. Ya. Untuk mengajarkan hal itulah Bhagavan Sri Krishna muncul sebagai Bhakta. He appeared here as Chaitanya Mahaprabhu. Beliau muncul di sini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he did Kirtan, Harinam Kirtan. Beliau yang sendiri melaksanakan Harinam Kirtan. He taught us how to get the supreme benefit of life. Beliau sendiri yang mengajarkan bagaimana kita mendapatkan ya keuntungan tertinggi dalam kehidupan kita sebagai manusia. In other juga, in other incarnation, he didn't give this. Di dalam inkarnasi Tuhan di yuga-yuga yang lainnya, beliau tidak pernah mengajarkan hal ini. Beliau tidak pernah memberikan hal ini. In his Gauranga avatar, he gave this to one and all. Dalam Gauranga Awatara, beliau memberikan hal ini kepada semuanya. What he gave? Apa yang beliau berikan? Very secret. Beliau memberikan hal yang paling rahasia. The most confidential thing he gave to us. Hal yang paling rahasia yang beliau berikan. That confidential thing is we want to develop loving relationship with Krishna. Hal yang paling rahasia adalah bahwa setiap orang hendaknya mengembangkan cinta bakti rohani kepada Bhagavan Sri Krishna. Want to develop love of Krishna. Orang hendaknya mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. That is the most confidential. Itulah hal yang paling rahasia. So Brahma is not getting this love of Krishna. Bahkan Brahma sendiri tidak mendapatkan cinta kasih ini. Brahma durlava prema sabakara jache. Ya. Brahma durlava prema sabakare pata. Sabakara jache. Sabakare jache. He gives to one and all this love of Krishna, which is not easily available to Brahma. Bhagavan Sri Krishna membagikan cinta kasih rohani Krishna Prema ini kepada setiap orang, di mana bahwa bahkan Brahma sendiri sangat sulit untuk mencapainya. If someone is chanting the holy name Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. he is getting the result of studying all types of Vedic literature. Kalau orang sudah mengucapkan mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, mereka akan mendapatkan manfaat ataupun hasil dari mempelajari semua sastra Veda. So Bhagavan is the source of Veda. Veda is coming from Bhagavan. Sri Bhagavan Sri Krishna adalah sumber daripada Veda. Segala Veda, segala pengetahuan bersumber dari beliau. Someone is worshipping Bhagavan with love. Kalau orang memuja Bhagavan dengan cinta kasih, So he is lighting his knowledge lamp in the heart of that ya, Bhagavan. maka dia telah menyalakan ya, lampu ilmu pengetahuan di dalam hatinya. Bhagavan said in Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna sendiri menyatakan di dalam Bhagavad Gita, Esang satatayuktanam bhajatang pritipurvakam dadami buddhijogam tam jena mangupajanti. Tesang satata yuktanam bajatam presupurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. If someone is constantly serving me, Kalau orang terus-menerus melayani diriku, he is engaged in my seva menyibukkan selalu dirinya di dalam pelayanan kepada diriku with love, dengan cinta kasih, I am giving him buddhi yoga, intelligence, pure intelligence. aku menghadiahkan buddhi yoga ataupun kecerdasan yang murni kepada mereka. And by that buddhi yoga, by that intelligence, one is knowing the tattva. Dengan buddhi yoga, dengan kecerdasan yang murni itu, orang akan mengerti tatwa, mengerti tentang diriku. And finally, he is coming to the lotus feet of Bhagavan. Dan akhirnya dia akan datang pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. And he is able to speak about Bhagavan Krishna. Dan dia mampu pula berbicara tentang Bhagavan Sri Krishna. Mukam karoti vācāla Dalam panggung namanya A mukha, dumb, is speaking eloquently. ya, orang-orang yang gagu, yang tidak bisa bicara, ya, atas karunia Tuhan, karena dia berbakti kepada Tuhan, dia akan menjadi ahli orator. Chaitanya Mahaprabhu spoke to Prakāśānanda Saraswati Mayavadi Sannyasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan kepada Prakāśānanda Saraswati
di mana dia adalah seorang sannyasi mayawadi. Krishna mantra hoite habe samsara mochon, Krishna naam hoite pade Krishnera charan. By Krishna mantra, Dengan Krishna mantra, one can become free from the bondage of this samsara, this family life. orang akan terbebas dari ikatan-ikatan kehidupan material. By Krishna naam, one will get the lotus feet of Krishna. Dengan mengucapkan nama suci Krishna, orang akan mendapatkan kaki Padma Sri Krishna. So therefore, all the jivas here, material planet, they are having at least one tapa is there. Tapa means heat. Ya, para jiwa paling tidak dia mendapatkan satu tapa di dunia material ini. There are three tapas, Ada 3 tapa ataupun 3 jenis penderitaan. three types of heat or three types of sufferings are there. Ya, ada 3 jenis tapa ataupun 3 jenis penderitaan. Adhyatmika, Adibhautika, Adidevika. Adhyatmika, Adibhautika, Adidevika. The trouble coming from our own body is called Adhyatmika. Adhyatmika artinya segala kesulitan penderitaan yang timbul muncul dari dalam diri kita sendiri. Trouble coming from others' body is called Adibhautika. Ya, Adibhautika artinya segala penderitaan, kesulitan yang muncul ataupun penyakit yang muncul dari makhluk lain. And the trouble coming from the demigods is called Adidevika. Ya, penderitaan yang diberikan oleh para dewa itu disebut Adidevika. Those who are mukta jiva, those who are liberated souls, they don't have any tapa. Mereka yang mencapai mukta jiwa ataupun roh-roh yang sudah terbebaskan, para penyembah murni Tuhan, mereka tidak akan pernah mengalami 3 jenis penderitaan ini. They are having only one tapa. Mereka hanya memiliki 1 tapa. What is that tapa? Apa itu tapa bagi para penyembah murni Tuhan? That is virahata. Yang disebut sebagai wirahata tapa. They have viraha, they have separation from Krishna. Yang merasakan seperti menderita, menderita yang sangat dalam karena terpisah dari Bhagawan Sri Krishna. And this viraha, this vipralambam or sense of separation from Krishna is the ultimate goal of the pure devotee. Ya, wipralamba, rasa ini ataupun rasa perpisahan, rasa kerinduan yang mendalam karena perpisahan ini adalah tujuan tertinggi daripada ataupun harta benda tertinggi dari para penyembah murni Tuhan. If someone is chanting Harinam, Kalau seseorang mengucapkan nama suci Tuhan, he is becoming free from three tapas. mereka akan terbebas dari 3 jenis penderitaan ini. One becomes very peaceful and blissful by chanting the holy name. Orang akan menjadi sangat tenang dan damai dengan mengucapkan nama suci Krishna ini. And chanting the holy name also, by chanting holy name, the liberated person also becomes free from virahata. Bahkan dengan mengucapkan nama suci ini, orang-orang yang terbebaskan juga akan terbebas dari wirahatapa ini. One is suffering due to viraha, due to pains of separation. Orang menderita karena perpisahan. And he becomes very peaceful after chanting the holy name. Dia akan mulai damai, merasakan kedamaian dengan mengucapkan nama suci Krishna. So, your devotees, they don't have any material desire. Para penyembah murni tidak memiliki keinginan material. So those who are not having material desire, they can do kirtan, Bhagavan Nam. Mereka yang sudah terbebas dari segala keinginan material, mereka yang dapat melaksanakan nam kirtan. They can do katha kirtan also. Mereka dapat melaksanakan kata kirtan juga. So we'll have to go and listen from that type of people. Kita hendaknya datang dan mendengarkan dari penyembah seperti ini. Then we will also become free from all types of jars. Maka kita pun juga akan terbebas dari segala debu-debu pencemaran. Then heart will become purified. Maka hati akan tersucikan. Sabakathamrutam sapta jivanam kabidhiritam kalmasapam Sravana mangalam srimadatukam bhavigunanti je bhuridajana. This katha is just like amrit, just like nectar. Ya, kata ataupun Krishna kata ini dibagikan seperti amrita, kata meritam. Tava kathamrutam. Tawa kata meritam. Your katha is just like nectar. Ya, Krishna kata yang murni ini adalah bagaikan nektar, bagaikan amrita. Who are suffering due to these three types of heat, Siapa yang menderita, atas pengaruh daripada 3 jenis tapa ini, if they will listen
your katha, Kalau dia mendengarkan Krishna kata coming from the lotus lips of the pure devotee, yang muncul ataupun terpancar dari bibir Padma seorang penyembah murni Tuhan, he will be free from all types of kalmasa. Kalmasa means the dust. ya, mereka akan terbebas dari segala kalmasapaha, artinya segala jenis pencemaran. And that type of listening always brings auspiciousness. Dan pendengar dengan mendengarkan dengan cara seperti itu akan selalu membawakan kemujuran bagi diri kita. So by the mercy of Gurudev, by the mercy of Sadhu, Atas karunia daripada guru kerohanian, atas karunia dari para sadhu, we can listen Krishna Katha nicely and we can chant Krishna Nama. kita dapat mendengarkan Krishna kata dengan baik, kita dapat mengucapkan Krishna kata dengan baik pula. And we can develop love for Krishna. Dan akhirnya kita dapat mengembangkan cinta kasih rohani pada Krishna. And we can remain with complete realization, that is Bhagavan realization. Dan kita tetap berada pada tingkatan ataupun tataran yakincapan Bhagawan ataupun yakincapan Bhagawan. And by giving up our false ego, we can get enough transcendental bliss in our Dengan life. meninggalkan segala ego palsu kita akan mencapai atau mendapatkan kebahagiaan yang cukup bagi kita. So thank you very much. Terima kasih banyak. Hare Jai Krishna. Sri Bhagavatam Rudra Ji. Jai. Jai Sri Prabhupada Ji Maharaj Ki. Jai Sri Gurudev Ki. Jai Sri Gaurika Ai Ki. Sri Jagannath Saraswata Devi Ki. Jai. Samaveta Gaurabhakta Ki. Jai Gautamana. Any question? Apakah ada pertanyaan? Hare Krishna Maharaj. I was asking you about Krishna and Maya. Once you explain about the Krishna and Maya, it's the same potency. Krishna and Maya actually is Krishna himself. In other words, I read something. Krishna gives us knowledge for the liberation, but another side, Krishna in his potency as a Maya want to the living entity forgetting Krishna. So my blunt realization say that something like Krishna has a double standard on this matter. How to understanding this? Please kindly to explain about my conclusion. Thank you, Hare Krishna. Krishna is not having Maya. Ya. Krishna tidak memiliki Maya. Ya. Jadi Prabhunya mengerti ataupun membaca bahwa ya, antara Maya dengan Krishna itu sama ataupun Maya adalah milik Krishna. Di satu sisi Krishna memberikan Krishna memberikan pengetahuan untuk pembebasan. Tapi di satu sisi Maya menyebabkan kita terikat di dunia material ini. Nah, bagaimana kita dapat memahami seolah-olah Krishna itu mempunyai double standard. Yang satu memberikan pembebasan, satu lagi memberikan penderitaan. Bagaimana kita memahami ataupun menghilangkan kebingungan ini? Krishna is not having Maya. Krishna is Maya Dhisha. Ya, Krishna tidak pernah memiliki Maya ataupun dipengaruhi oleh Maya karena beliau disebut sebagai Maya Disa. Maya Dhisha and Maya Vasa. Itu ada dua istilah, Maya Disa dan Maya Wasa. We are the conditioned souls, we are Maya Vasa. Ya, kita sebagai roh yang terikat disebut sebagai Maya Wasa. We are influenced by Maya. Kita dipengaruhi oleh Maya. But Krishna is never influenced by Maya. Tapi Krishna sendiri tidak pernah dipengaruhi oleh Maya. Rather, Maya is actually acting according to Krishna's desire. Tetapi Maya itu sendiri bertindak sesuai dengan keinginan Sri Krishna. Why Maya is there? Kenapa perlu ada Maya? Kenapa ada Maya? Maya means illusion. Maya artinya hayalan. If someone will forget Krishna, he will come to Maya. Kalau orang melupakan Krishna, maka dia akan datang pada Maya. And Bhagavan Krishna is giving forgetfulness to Jiva.
Dan karena itu pula Bhagawan memberikan pelupaan sepenuhnya kepada para jiwa. He also is giving remembrance to Jiva. Ya, Bhagawan Sri Krishna juga memberikan ingatan kepada para jiwa. Matta Shruti Jnanam Apanam Cha. Mataha Samritir Ganam Apohanam Cha. Shruti and Vishruti both are coming from me. Ya, Vishruti dan Shruti itu kedua-duanya datang dari diriku, dari Bhagawan Sri Krishna. Shruti is remembrance and Vishruti is forgetfulness. Shruti itu artinya ingatan dan Vishruti itu artinya pelupaan. The Vishruti, when the forgetfulness is coming, when a Jiva is wanting to enjoy and Jiva wanting to become Lord of over this material world. Ya, Vishruti ataupun pelupaan itu akan datang pada diri kita ataupun pada jiwa ketika jiwa menjauh dari Krishna dan ingin menikmati dunia material ini. That time he is forgetting that he is eternal servitor of Krishna. Ketika itu dia melupakan kedudukan dasarnya sebagai pelayan kekal Bhagawan Sri Krishna. Then he is influenced by Maya. Dan kemudian karena itu dia dipengaruhi oleh Maya. But a Jiva, if he is remembering that he is the eternal servitor of Bhagavan Krishna, Tetapi ketika sang jiwa mulai mengerti, menyadari bahwa dirinya adalah pelayan kekal Bhagawan Sri Krishna, then he will become free from Maya. maka dia akan terbebas dari Maya. So Maya and Bhagavan Krishna cannot remain together. Antara Maya dan Bhagawan Sri Krishna tidak bisa tinggal bersama. Krishna Surya Sama Maya Har Andhakar. Krishna Surya sama, Maya Andhakar. Maya is just like darkness and Krishna is just like effulgent sun. Maya itu dibandingkan seperti kegelapan dan Krishna dibandingkan seperti surya, matahari. There is no darkness if sun is there. Pasti kalau sudah ada matahari tidak akan mungkin ada kegelapan. So if Krishna is there, then Maya cannot remain there. Kalau orang ataupun ada Krishna, pasti Maya tidak akan ada di sana. So how Krishna is having double standard? Ya, bagaimana mungkin Krishna memiliki double standar? Ada yang lainnya? Okay? Oke. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri sampai di sini. Jai Srimad Bhagavatam Mahapurana ki jai, Jai Sri Gauranga Nitai ki jai, Jai Jagannath Baladev Baladev ki jai, Jai Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Prabu dan Taji. Pengumuman untuk Prabu Mataji pengempuan Jagannath Goranga Ashram bagi Prabu-Prabu yang belum mendaftar untuk acara menjangan tanggal 29 diharapkan segera untuk mendaftar. Sekali lagi Prabu dan Taji yang mau ikut yang acara menjangan festival diharapkan untuk segera mendaftar. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yang antre prasad sambil kirtan ya. Yang antre prasad sambil kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Sankirtana Mayapyate Goloke Rakhe Bhajana Harinama Sankirtana